मारमपुर पंचायत मो ना अशोक कुमार भई। अच्छा घटी आम घरे आम 3 दिन 4 दिन है आम भाई रोटे बाहर होता 10 तारिख बाहर होता आज 13 तारिख भोजी भोजी सब आयोजन होता 1000-1200 लोक आयोजन होता सब हटा किणा आम सब निमंत्रण भी कार्ड बंटा होता आम जाकि आम गाँव में निमंत्रण करूँ निमंत्रण कला हटा किणा फोन आसला घर आउ झील वाला बापा आसते घर आम कहलु आसत झील बापा आसी झील को देखा देखी करने आसतब ना हटा किणा आम जानी झील को नवा बेली एत पैन खंचिकी आई आम से जानी हटा किणा आसी कहला कहला मार तार खाली झील को देखा तार ये कर तुम झील को छाड़ आम सांगे सांगे आसिक नहीं जीवु सांगे सांगे आनी छाड़ू घर को कही मेडिकल कही घर को नहीं जाकर आलितंग 82 मजा आलितंग आम ये बाबद केशनगर थाना जन दाबी कौन आम तो झील को छाड़ू नहीं खाଇବା ହେଲା ଆମର 1000-1200 ଲୋକର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଦାବିରେ ପୂରଣ କିଏ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମ ଘର ବେଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛୁ ଆଉ ବାହାଘରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆମର ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପ୍ରସେସନ କଲୁ ଆମେ କହିଲେ ଝିଅ ବାଲା କହିଲେ ଆମର ତରଫରୁ ଏଇଠି ଆସିବ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସେସନ କରିବୁ ଆମ ଝିଅ ଏଇଠି ବାହା ହବ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲୁ ଏକମତ ଅଛି ତ ଅଛି ବହୁତ ଆମ ଘର ବେଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ झील पक्षर आपणकर ताकर बापा आग आसिक देखीगले बापा देखीगला कह हाँ मोर एका पसंद अच्छी मो पुओ पुओ मोर एकाथरे पसंद अच्छी तापर सब आसिले 15 जन भाई बेहेरा नहीं पूरा एकाथरे आसते से एकमत आम जिते शीघ्र बाहरटा तुरंत करूँ एकमत देखी गले 3 थर से आम 3 थर जाइलु देखला कहले हाँ एकमत आमर पुओ को एत आम बाछी कौन तर दादा जी बाहर जी करते झीवर दादा हम सी बेसी पूरा माने मुरबी कथबार्ता कर आउ ए फोन कला दादा गोटे बागर भी मंदिर से करते मंदिर एबे भी फोन कला चोर भाया मोबाइल टाक स्विच अफ कर मोबाइल टाक रिसीव करना आम तरफ आम भी कहूँ 4 मास पर घुंचई देवु बाहरटा आम रखू एत सडन करूँ ना आम सान भाई गोटे आम खुशी धूमधाम करने ना तुम धूमधाम यदि करने चाहूच एत लेट कले आम झुआ आज भल मंद कर रिक्स तुम नब आम कहले से आम डर लगे आम कहूँ बाघटा जी जुटुची आ कहीं छाड़ आम बाघटा तुरंत करने चाहूँ बिता मो हूँ पुअर मझियाणी भाउज घर हूँ गड़मा मानपुर घटना कौन आमर बाघर हो गला आज की होता मंगलवार दिन बाघर 10 तारिख रे आज आमर भोजी 13 तारिख रे झीर बापा आसिकी झील को नहीं जाइछंती आउ से झील कहूँ कि आसबि नहीं नहीं गले हाँ बापा आसते कहले कि मो स्त्री देह खराब माने झीर माँ का देह बहुत खराब है असुस्थ आउ सी कथा कही पारना कि चाह पारना झील को खोजुंट आउ से देखा चाहते आम घर लोक आम तो ओडिया परंपरा विषय जानी थे से कहले कि नाई आमर चतुर्थी कर्म सरी नहीं आउ ठाकुर किसी कौन लगे था न काढ़ा सरिकी जाती नहीं तेणुक आम घर लोक समस्ते विरोध कले से कहले गोटे माँ देखा चाहूँ तो झील को गोटे बेली झील तुम केमी मना कर तुम माँ होता तेणुक ये सब कथा भितर आम मना कला भितर भी से बहुत बाध्य कले सब बाध्य कलापर आम मो हजबैंड आसिक कहले कि नाई जी तो माँ होता मत सी बुझेले कि यदि तो माँ होता जी अति खराब होता तो देखा चाहिए तू कौन मना करता समस्त घर को बुझा मुझे कहली हाँ से चाहूँ झील को नवा नियंतु सब बापा सब कहले जमी आम सब समस्ते घर पठेलु पठेला पर सी कहते अइका झील आसबेनि कहते तो सब सर जाइए आम माने लेट है आम फोन कलु कि आस आमर आस मेकअप वाला से कहले कि नाई आम जीवु नहीं तुम बापा कहले आम से जो सांगे आमर जाइछन्ती आम दियर आउ आम माई जड़े आम नणंद से कहले से माने सब जातु आउ सी पछरे जीव झील संध्या बेलू मु कहली ये कौन केमी हम आमर आज रिसेप्शन पार्टी आउ झील न आइले केमी हम ना से कहूँ जदि जीव आउ सुइसाइड कर से जदि तुम रिक्स नब ताले आम पठेबू आम कहलु तुम बाप माँ हो रिक्स नौन आम पर झील केमी रिक्स नबू से जदि भल मंद करदेव तेणु आमको आम दोष हम ना तेणुक मुझे आम कहीं नबू से कथा कही भाई को फोन दे भाई सहित आम पुलिस को नहीं किशनगर
କୁନ୍ତଳା ଦାସ କୋଉଠି ଘର? ଆଇତଳାଙ୍କ ବାପ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଘର ହଉଛି ଶାଶୁ ଘର ହଉଛି କନ୍ଦରପୁର। ଆଚ୍ଛା କଣ ପାରାବିଲି। ଏ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ଦିନ ତ ମତେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଆଜି କହିଲା ନାନା ଆଉ ଚାଲେ ତା ବୋଉ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇ ପଡିଛି ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ତା ମା କହିଲା ଆଉ ଯା ଟିକେ ନେଇ ଆଇଲେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏ ମାସ କହିଲେ ଆମେ ପଠେଇବୁନୁ ମନା କଲେ। ସେଠୁ ଏ ମାସ ଟୁଲୁ ସେଠୁ ଆସି ପଇଲା କହିଲା ଯଦି କହୁଛି ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ ଯାଇକି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ। ତାପରେ କହିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେ କାରରେ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକରେ ଗଲି। ଯଦି ଗଲୁ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବି ତାପରେ ଘରକୁ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମେଡିକାଲ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଫୋନ ଆଇଲା ଯେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିବି ପଛେ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଏକଳିଆ କଥା ହେଲା ତୁ ଯଦି ତୋର ଝିଅ ବିଷ ଖାଇବ କାହିଁ ମତେ ସକାଳେ ସେ କଥା କହିଲୁନୁ କଣ ଫଇସଲା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଝିଅକୁ ଘରେ ନେଇକି ମତେ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାରିଛନ୍ତି ସେ ଏତେ କିଏ ଦବ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ନା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ବିଷ ଖାଇ ମରିବାକୁ କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମିଛ କହିକି ଆଣିଛି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ହଁ ଏ ଭାଇର ଝିଅ ସିଏ ଆଉ ଆପଣ ଏ ବାହାଘରରେ କଣ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ସିଏ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇର ଝିଅ ଆଉ ଭାଇର ଝିଅ ଆପଣ ଏ ବାହାଘରରେ କଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଯେ ଏଇ ଆମେ କହିଲୁ କାଳେ ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ ଭଲରେ ଭଲ ସବୁ କାମ ହେଲା ଆଜି ଏଇଭଳିଆ କଥା। ହଁ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲ ହେଲା ଆଜି ଭାଇ ମିଛ କହିକି ଏମିତି ଆକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲେ ପୁଅ? ପୁଅ ଯାଇନଥିଲା ସେଠିକି ଆଚ୍ଛା କେବଳ ତା ବୋପା ଦେଖିକି ରାଜି। ଝିଅ ରାଜି ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ସବୁ ତ ରାଜି ଥିଲେ ବୋଲି ତ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲ ସବୁ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆଜି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ ହବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି। ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆଜିକା ମିଛ କହିକିନି ହେଇକିନି ଏମିତି ହେଇଛି କାଣ୍ଡ। ଇଏ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଗଲା ତାକୁ ନେଇକି କିଏ ଗଲା? ତା ବୋପା। କେମିତି ଗଲା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେନି? ହଁ ଆଇଲେ ବାରେ ମା ଟୁଲୁ ଫୁଲୁ ସମସ୍ତେ କହିକିନି ପରିବେଶନ ନେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନା ଆଉ। ସେ କହିଲେ ମା ମେଡିକାଲ ଯିବୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ମୁଁ ଖାଇ ନେଇ ପିଇ ନେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଉଛି ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇଦବୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଝିଅର ମା ସେ ବାପ ପରେ ଏମିତି ମିଛ କହିକି ତାକୁ ନଉଛି ଆମେ କଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ।